حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ احباب ذی وقار دے سامنے میں قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 259 پڑھی۔ جس طرح تسلسل انبیاء دے واقعات دا انہاں دی زندگی دا میں ایک چلایا سی پچھلے سال، کئی نبیوں دے واقعات احباب نے سنے۔ آج میں انشاءاللہ ایک ایسے پیغمبر دا ذکر کراں گا، میں جدو انہاں دی زندگی پڑھی ہے بڑی حیران کن زندگی۔ اس نبی دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ جدوں کسی پیغمبر دا نام آئے اس موقع سے پڑھنا چاہیے علیہ السلام۔ صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام آئے یعنی عورت دا، پھر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح آخری نبی جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو انہاں دا نام آئے ادو درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عزیر اللہ دے کیسے نبی سن؟ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ جدو کسی ولی دا نام آنا ہے پھر پڑھنا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اسی درود بھی پڑھیا، اسی اللہ دی رحمت دی دعا بھی کی تھی۔ انہوں تے فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، پہلے فائدہ سانو ہونا ہے۔ اللہ ساڑھے تے اپنی رحمت کرے گا۔ حافظ ابن عساکر کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت عزیر علیہ السلام انہ دے باپ دا نام سی حیوہ، عزیر بن حیوہ، اور انہ دا نسب نامہ عزیر بن سوریق بن ارنا بن ایوب بن درسنہ بن عدی بن تقی بن سبع بن فنحاس بن یعزر بن ہارون بن عمران۔ اے انہ دا نسب نام ہے۔ ایک روایت دے مطابق انہ دے باپ دا نام ہے سروخہ، اور انہ دی قبر دمشق دے اندر موجود ہے۔ احباب نے نسب نامہ اور والد دا نام سنے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نبی دے صحابی دا نام آیا ہے، کی پڑھنا رضی اللہ پڑھو نا یار، تاکہ سستی نہ اپنے جمعے شروع ہو جائے کتے۔ واقعہ بڑا کمال دا ہے۔
इन्हां दी जिंदगी बड़ी कमाल दी है। मैं दरूद सलाम रजी अल्लाह तां पढ़ा रहा ताकि तवज्जो तुहाडी मेरे नाल रहे, ताकि तुहानू मेरी सारी बात की समझ है। अलहमदुलिल्लाह ठंडी हवा आ रही, तो ठंडी हवा नींद का भी सबब बन जाए, तो जे गर्मी बहुती हो जाए तो लड़ाई का सबब बन जाए, तो जे ठंड बहुती हो गई तो फिर नींद आउण लग पे। तो नींद उदों आती है जदों बंदे की अख इमाम मस्जिद वाल खतीब वाल ना हो, नीवी पा लेंदा है, खारिश करता है, घुटना पकड़ लेंदा है, फिर सारी तवज्जो गई। इस वास्ते मैं नौजवान बच्चा तुहाडे अगे गुजारिश ये कर रहा, मेरे अल तवज्जो रखनी है। जो नबी दे सहाबी का नाम आए पढ़िया करो रजी अल्लाह ताला, इहदे ते किसी आलम का इख्तलाफ नहीं, ते ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ना रहमतुल्लाह अलैह ते। जदों भी किसी सहाबी का, किसी पैगंबर का, किसी वली का नाम आए उहदे ते रहमत की दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना जरूरी हुंदा है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां दा कौल है कि अल्लाह ताला ने जिस पैगंबर नूं दुनिया अंदर 100 साल मौत दी है और 100 साल बाद दोबारा जिंदा कर लिया, ओदा नाम है उज़ैर कहो अलैहि सलातो वसलाम। ओदा नाम उज़ैर अलैहि सलातो वसलाम है। और इन्हां दा वाक़या बड़ा ही कमाल दा वाक़या और बड़ा ही अखीर दा वाक़या है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक दफ़ा इन्हां दी ज़मीन सी, ते ज़मीन अंदर खेती बाड़ी करया करदे सन, ते खेती बाड़ी करके वापस आ रहे सी, दोपहर का टाइम हो गया, गर्मी सी, धुप सी। इन्हें कहा भी मैं ना आ जिहड़ा खंडर है ना इधर इहदे अंदर चला जाना, साए थले बह जागा, नाले रोटी खावांगा, नाले आराम करांगा। सवारी मोड़ी, सवारी गधा सी, अल्लाह ने उहदा नाम कुरान च लिया हिमार। गधे नूं मोड़िया, मोड़ के खंडर च चले गए। उत्थे जाके इन्हां कोल सी अंगूर ते इहदे नाल नाल एक होर फल सी, ये 2 फल सन इन्हां दे कोल। इन्हां ने अंगूर दा रस निकालिया और निकाल के एक बर्तन च पा दिता और रोटी लई, रोटी लैके इन्हां ने उन्होंने भोरिया, भोर के उस रस च पा दिता, पा के ताकि रोटी हो जाए नरम। जदों हो जाएगी नरम तो फिर मैं रोटी नूं खा ला। ज़हन अंदर बात ये सोच के इन्हें रोटी भगो दी, भगो के क्या भी चलो झट मैं अपनिया जड़ियाँ लत्तां ने इन्हां नूं दीवार ना ला के कोई आसरा ला दियां और मैं टेक ला के झट सौ लवां या आराम कर लवां, रोटी भेज जाएगी, थोड़ी देर तो बाद मैं उठांगा, रोटी खा लवां। ये बात चल रही है, दोपहर का कैलूला है, दोपहर का आराम है। आराम कैसा है? मैं इस जगह से बात नूं रोक के एक बात इस तो भी बड़ी क्लास दी सुनाना चाह। एक दुनिया अंदर बहुत बड़ा आलिम गुजरे, उन्हें बात सुनाई, उन्हें क्या जिन्ना दी जदों उम्र हो जाती है ना 200 साल, फिर जिन जवान होना शुरू होता है, उस तो पहले बच्चा ही रहता है। उन्हें क्या इन्हां च बड़े बड़े माहिर होंदे ने, बड़े बड़े जादूगर होंदे ने। जादूगरां दे अंदरों बहुत बड़े एक जादूगर नाल बात हुई, जिहड़ा जिन्ना दे जादूगर है, आंदे ने कि मेरे को जिन पढ़ते सन, आके तालीम सीखते सन। एक ऐसा जिन आया जिहड़ा खुद आमल सी, मैं उहदे नाल बात की, मेरी जो बातचीत उहदे नाल चली है, तो उस जिन ने अगों की किया, उन्हें कहा मेरे को बड़ा इलम है, मैं बड़ा माहिर हाँ इस फील्ड अंदर। ये आलिम अगों कहन लगा कोई ऐसी बात दस जिहड़ी तेरे इलम नूं भी तोड़ दे।
یا کوئی ایسا طریقہ دس جڑا بڑے بڑے جادوگراں دے جادو نو توڑ کے رکھ دے. انہیں کہا میں بڑی بڑی جگہ تے کام کیتا ہے اور جا جا کے جادو کیتا ہے, لیکن کوئی میرے جادو نو توڑ نہیں سکیا سوائے اس بندے تو جیڑا بندہ دوپہر دا کیلولا کر دے. فرمایا جیڑا کیلولا کرنے والا شخص ہے دوپہر دے ٹائم او دے تے اگر جادو میں کیتا ہے, فرمایا بڑے بڑے لوگ توڑ کرنے والے آئے نہیں کر سکے. نبی دی اے سنت کیلولا کرنا, اس کیلولے نے میرے عمل نو بھی توڑ دیتا ہے. پڑھنا بھی کچھ نہیں پینا, روٹی کھا کے جھٹ پہ جاؤ بس. تو یہی اس پیغمبر نے سوچیا دوپہر دا ٹائم ہے, دھوپ بڑی ہے, چلو میں سائے تھلے جاواں, جا کے اتنے سو جاواں اور کھانا کھاواں. اپنا لک سیدھا کیتا نا تو اتنے چھت ویکھی, چھت پائی ہوئی تے نگاہ ماری, بندہ کوئی نظر نہیں آتا. مرے ہوئے لوگ, بستی تباہ ہو چکی, ختم ہو گئے لوگ, ہڈیاں ہی ہڈیاں. تے بڑا نظارہ کرن دے بعد کھجور اتھے ہی ہے, انجیر اتھے ہی ہے, روٹی اتھے بگوئی کولے, گدھا کولے کھڑا. تے اللہ نو پوچھن لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اے میرے اللہ تو انہاں نو مرن تو بعد دوبارہ زندہ کیویں کر لیں گا. اے سوال کیتا میرے اللہ گے. اللہ فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, سواری اتھے کھڑی ہے, کھانا اتھے ہی پیا ہے, اسی اس بندے نے دل پیدا کیتا ہے. دل پیدا کر کے اللہ پاک نے اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ اے پیغمبر اے نبی سمجھ سکے کہ میرے نال ہوندا کی پیا ہے. اللہ فرماندے نے اسی دل پیدا کیتا ہے, پھر اے دے جسم نو, اے دیاں ہڈیاں نو, اے دے چم نو, اے دے بالا نو, اے دے وجود نو, اے دے خون نو, اے دیاں آنتڑیاں, اے دے قدم, اے دیاں اکھاں, اے دے کان, اے دے سارے اعضائے جسم نو اسی پیدا کیتا ہے. پیدا کرن تو بعد اسی وے پوچھے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, او دس گھنٹے تیرے رب نے کنی دیر بعد زندہ کیتا ہے. اے نبی اگو کہن لگا لبثت یوما او بعد یوم, انج لگدا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ میں چھریا. اے نے گل کیتی ہے. پچھلے دنوں چ ایک بندے دے دل دا پریشن ہویا, بائی پاس ہے, پتہ لین گئے, اتھے بیٹھے تے او بندہ پتہ کی آندا آندا جدو میرے دل دا پریشن ہویا نا, تقریباً کو صبح کا ٹائم سی, انجیکشن لگا, میں بے ہوش ہو گیا. پہلے میں اس جگہ چ گیا جتھے اپریشن ہوندا ہے, اتھے کہندا چھریاں کہاڑیاں اس طرح چیزاں پئیاں. ہل تے میں گیا, مینوں انہاں نے لٹا دیتا چار پئی تے, میں لیٹ گیا. لیٹن دے بعد کچھ دیر بعد دو خواتین آئیاں جو نرساں سن, آ کے پوچھ دیاں نے بھی خیر ہی خیریت ہی ہے نا. آندا ہے اس گل نو چھڈو, میں اللہ دا ذکر کر رہا ہوں, اللہ دی یاد چ بیان. انہوں نے کہا جی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں, پھر اپنے معاملے نو اللہ دے سپرد کر دے. آنا میں اللہ دے سپرد کر دی تھا. انہوں نے انجیکشن لایا, مینوں نہیں پتا مڑ کے کی بڑھیا. اگلے دن مینوں ہوش آئی ہے, جا کے اپریشن ہو چکی ہے. جدوں اگلے دن مینوں ہوش آئی ہے, آندا میں گھردیاں نوں کہا یہ اپاں دے صبح آئے سی, آج شام پئی ہے تو ماشاءاللہ اپریشن کامیاب ہو گیا, شام ہو گئی. گھر دے آندے نے شام نہیں ہوئی, پورا دن لنگ گیا ہے. صبح آئے ہیں, شام ہو کے رات گزر گئی, اگلا دن چڑھے, اگلے دن تینوں ہوش آئیے شام نو جا کے. کیوں؟ دل دا پریشن ہے, بندے نو پتہ ہی نہیں میں کدھر گیا.
میرے آویرہ عزیر نبی اٹھ کے آندے نے میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہی تھے رہا وا. اللہ فرماندے نے نہیں کم لبستا قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست مئة عام. اللہ نے ایک 100 سال تھے رہے ہیں میرے عزیر ایک 100 سال رہے ہیں. وانظر الی طعامکا اپنے کھانے ہلتے ویکھنا. عزیر نبی نو اللہ نے پہلے دل بنایا پھر اکھاں بنائیاں اس واسطے بنائیاں تاکہ جائزہ لیندہ رہے ویندا رہے کیونکہ انہیں ساڑھے تو ایک سوال کر دیتا سی ان ایوہی حاضی اللہ بعد موتیہا. اللہ تو انہاں نو مرن تو بعد کے میں زندہ کر لویں گا. اللہ نے دل دیتا اکھاں دیتیاں دل سمجھدا اکھاں ویندیاں نے ہن ویندا کھانے ال کھانا جڑا اللہ فرماندے نے لم یتسنّا انج کھانا پیا ہجے برکیاں بھی گلیاں نہیں ہوئیاں. کھانا اونجی پیا جے میں برکیاں توڑ کے پائیاں سی نا بھی چٹک بعد اے بھیج جان گیاں تے گلیاں ہو جان گیاں بالکل ہوئے پیا. کھانا ہجے گلا بھی نہیں ہویا. اللہ آندے نے بالکل تر و تازہ پیا کھانا. اور بنی اسرائیل دا 100 سالہ زمانہ گزر گیا. عزیر نبی دا والد گزر گیا اور بخت نصر دا زمانہ گزر گیا. دنیا مک گئی نمی دنیا آ گئی ہے. اللہ آندے نے اے میرے عزیر نبی اسی تینو 100 سال بعد زندہ کر لیا. وانظر الہی ماری کا چل ہون اپنی سواری دی طرف ویکھتے سی. وانظر الہی ماری کا اپنی سواری دی طرف ویگا. والی نجالک آیت للناس اے میرے عزیر اسی دنیا دے لوگاں واسطے تینوں نشانی بنا دیا گے. آجڑے آندے نے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا ہے دیکھی جائے گی. اسی کڑا مر گئے سانو کون زندہ کرنے والا. اب بڑی بڑی دنیا کرپشن کر رہی مال کھا رہی ہے ختم کر رہی ہے. اگلے دن اللہ دی قسم ایڈا میرے دل جے بات آئی بھی یار اللہ دا بالکل ہی خوف نہیں اللہ دا بالکل ہی ڈر نہیں. اللہ دے سامنے بالکل نہیں ڈر دے. عمرہ کچھے چلیاں گئیاں اور زندگی کنی بیت گئی. اور میرے آویرہ اللہ دا قرآن سناندہ پیا. قرآن کی کہہ رہا اللہ دا قرآن دا والی نجعلک آیت للناس اے میرے عزیر اسی تینوں لوگاں واسطے نشانی بنا دیا گیا. فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزھا اے سواری الویخ اسی اے سواری نون کیویں دی نشو نما کر دے اسی انو کیویں پیدا کرنے کیویں دے جوڑا نو جوڑنے ثم نکسوھا لحما اے دے اتے پھر اسی گوشت کیویں چڑھا دینے تینو دکھانا چاہنے. اللہ فرماندے نے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجے اے فرشتہ آیا انہیں ہڈیاں نو حکم دیتا ہے. ہڈیاں جوڑ بندے دے جوڑ سواری دے جوڑا نہ جڑ گیا. اکھا سامنے ہڈیاں جوڑ دیاں جا ہڈیاں جڑ گئیاں. فرمایا جدو ہڈیاں جڑ گئیاں فرشتے نے حکم دیتا اے دیاں آنتڑیاں اے دے پٹھیاں نو او بھی آ کے جڑ گئے. فرشتے نے حکم دیتا ہے دے گوشت نو گوشت آ کے چڑھ گیا. فرشتے نے حکم دیتا ہے دے چم نو چم آ کے چڑھ گیا. اے دے اتے بال پیدا ہو گیا. میں ایتھوں تک پڑھے آئے سواری جڑی ہے اے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انہیں آسمانہ والو چہرہ چوک لیا. آسمانہ والو چہرہ چوکے نے آواز نکالی ہے. مفسرین لکھ دے نے اس واسطے نکالی سواری نے سمجھیا بھی پتہ نہیں آج مینو دوبارہ زندہ کیتا گیا ہے. میں فوت ہو چکی سی ہے مینو دوبارہ زندہ کیتا گیا ہے. اس واسطے اللہ نے زندہ کیتا مینو ہو سکتا ہن قیامت آ گئی ہے. کیونکہ بندے جدو مر جان گے لوگ دنیا تو سارے ٹور جان گے انہوں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا ادو قیامت آ جانی. قیامت میں زندہ ہونا ہے
سواری نے سمجھ کے آواز نکالی ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی اینو پیدا کر لیا، اینو زندہ کر لیا۔ فرشتہ قریب کھڑا ہے، فرشتے نے پھونک ماری، اے دے اندر روح پھونک دیتی ہے، سواری زندہ ہو گئی۔ تے جدو سواری زندہ ہوئی، نبی عزیر سامنے کھڑا ہے، تے کھڑوتے ہیں عزیر علیہ السلام کی کہنے لگے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا وا میرا اللہ ہر شے تے قادر، ہر شے تے بولو اوے او ہر شے تے قادر، ہر چیز تے قادر، قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے۔ او تے قادر قدیر، او پیدا کرنے والا۔ اللہ نے زندہ کر لیا عزیر نبی نو۔ آنا میرے ویرا، چونکہ مینوں میرے بزرگاں نے بات کہی ہے کہ ایک واقعہ نبی دا بیان کریا کرو، ایک واقعہ لازمی لے کے آیا کرو۔ میرے ویرا ایک واقعہ میں ہن عزیر نبی دا شروع تو سنا رہا۔ عزیر نبی دا نسب نامہ سنایا ہے، عزیر نبی دے باپ دا نام دسیا ہے، باپ دی قبر دسی ہے، عزیر نبی دی زندگی دا اہم واقعہ رکھے ہے۔ اللہ نے اس بندے نو کیسا بنایا سی، بندہ کیسا انسان سی، کیسا قیمتی انسان سی۔ اللہ فرماندے نے جدو ایتھوں عزیر نبی کھانا ویکھیا، سواری ویکھیا، فرشتے نے سلام کیتا، فرشتہ چلا گیا۔ ہن ایتھوں اٹھے، اٹھ کے سواری تے بیٹھے تے گھر نو آ گئے، گھرے آئے نا، ادھر ویندے نے ہر شے ہی بدل گئی، ادھر ویندے نے ہر چیز بدل گئی۔ آج تو 50 سال پیچھے چل جو، حیات آباد دا نقشہ ہی ہور سی، ہن مکان نہیں لبدا۔ اب پچھلی ٹف ٹائل والی جگہ چل جو، 15 لاکھ نو مرلہ ایک بندہ دسن دے، گل کتھے دی کتھے پہنچ گئی۔ تے عزیر نبی اللہ دا پیغمبر، اللہ دا نبی جدو واپس مڑیا گھر تے کرے آئے نا، گھر نو مڑے راہ ویکھدے نے کوئی بندہ اللہ دے اس نبی نو جاندا نہیں ہے تے نہ اے نبی کسے نو جاندا ہے، کوئی نہیں جاندا، ناشنا۔ گھر نو ترے جا، گھر لبدے نے تے گھر نہیں لبدا، گھر کسے پاسے نظر نہیں آ رہا۔ میں قصص الانبیاء دے اندر پڑھیا، اے پیغمبر نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی گھر دی طرف، آخر گھر لب گیا۔ گھر لبیا نا، کرے ویکھیا کہ ایک بانج عورت، لتاں تو بیکار عورت، اکھاں تو نبینی عورت، بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، 120 سال دے قریب دی عمر ہو چکی ہے۔ اماں جی ہوتے بیٹھیاں نے، عزیر نبی ویندے ہی پہچان گیا، اے میری نوکرانی سی، میری لونڈی سی۔ میں جدو گیا سی 100 سال پہلے میرے گھر اندر کام کر دی سی، ادو دی عمر 20 سال سی۔ عزیر نبی ہوندے ہی پوچھ دینے، او بڑھیا دس ہاں عزیر نبی دا یہ گھر ہے نا؟ او بڑھیا اسے موقع تے رون لگ بھی ہے، روندے آندی ہے، ہاں آن والے اے عزیر پیغمبر دا ہی گھر ہے، عزیر نبی دا ہی مکان ہے۔ اینے جدو یہ گل کیتی اس بڑھیا نے تے اللہ دا نبی عزیر علیہ السلام آندے نے عزیر کی تھے ہوئے، فرمایا او عزیر 100 سال پہلے گئے سانا تے 100 سال پہلے جدوں چلے گئے زی مڑ کے لبے ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گیا۔ ہے نبی سی، ہے رسول سی، اس ویلے انہاں دی عمر 40 سال سی، جوان سی، پیغمبر سی۔ فرمایا عزیر علیہ السلام اے بڑھیا روئی اس واسطے مدتیں بیت گئیاں نے، کسے نے عزیر دا نام ہی نہیں لیا، تے تسی لیا ہے تے نا سن کے اماں رو پئی۔ تے حضرت عزیر نبی آندے نے اب بڑھیا میں عزیر ہاں،
मैनू मेरे अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर लिया है। बुढ़िया आंदी है नहीं नहीं इंज नहीं हो सकता, उन्होंने तो 100 साल गुजर गया है। उज़ैर नबी आंदे ने नहीं मैं उही हाँ, मैं उही पैगंबर हाँ। ये आंदी है नहीं नहीं तुसी वो नहीं हो सकते। उज़ैर नबी आंदे ने ठीक है, कोई निशानी लेना चाहते हो तो मैं निशानी देनू तैयार हाँ। ये बुढ़िया आंदी है मैनू निशानी चाहिए, निशानी ये उज़ैर अल्लाह दा ऐसा नबी सी जदों रब सामने हाथ चुकदा सी अल्लाह उन्हां दी दुआ कबूल कर लेंदे सन। वो ते मुस्तजाब दुआत सन। फरमाया जे अल्लाह उन्हां दियां दुआवां कबूल कर लेंदे सन, मैं दुआ करना वा कि शायद बारे कराउणा चाहनी है। अम्मा आंदी है मेरे लिए दुआ करो, मैं अखां तो नबीनी हाँ, मेरे लिए दुआ करो। तो जदों तुसी दुआ करोगे अल्लाह मैनू बिनाई अता करेगा, ते तुसी मेरियां लत्तां वास्ते दुआ करो ताकि अल्लाह लत्तां दुरुस्त कर दे, मैं अपने कदमां ते खड़ो जावां, अखां ना तुहानू वेख के पहचान लवां। अल्लाह दा नबी सी मुस्तजाब दुआ, तो हाथ चुके, हाथ चुकते ही अल्लाह दुआ कबूल की थी। अखां दी बिनाई ला उठाइए, अम्मा दा हाथ फड़ के खड़ा करन वास्ते उज़ैर नबी ने कहा ऐ बुढ़िया खड़ी हो जा। अल्लाह दे हुक्म नाल ओ बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई है, अखां ना वेंदी है, वेख के आंदी है अल्लाह दी कसम तुसी वाकई रब दे उज़ैर नबी हो, तुसी वाकई पैगंबर हो, तुसी वाकई अल्लाह दे नबी हो, और तुहानू अल्लाह ने वाकई नबी बना के भेजा। ये बुढ़िया उज़ैर नबी नू लैके बनी इसराइल दी एक मजलिस विच लै गई है। बनी इसराइल दा बंदा कोई नहीं सी पहचानदा। उज़ैर नबी दा अपना एक पुत्र है जिहड़ा बूढ़ा हो चुके है। उज़ैर नबी दे पोते सन वो भी बूढ़े हो चुके ने, 100 साल गुजर गया। ए बेटा आखिर उम्र अंदर चला गया। ए बुढ़िया पकड़ के आंदी है ए उज़ैर आ गए ने वापस, जेड़े आज तो 100 साल पहले गुम हो गए सन। उन्हें कहा ये किवें हो सकदा है, भला मरे भी जिंदा दोबारा कदी होए कि नहीं होया। ओ उज़ैर नू अम्मा आंदी है वाकई इहनू अल्लाह ने जिंदा कर लिया। फरमाया ये किवें जिंदा हो सकदे ने? फरमाया इन्हां नू अल्लाह ने जिंदा कीता 100 साल बाद, और इन्होंने मेरे लिए दुआ की थी, मेरियां लत्तां सही हो गई ने, इन्होंने मेरियां अखां ते हाथ फेरे ते अल्लाह ने बिनाई दी है। फरमाया फिर उज़ैर नबी दा पुत्र उठ के खड़ा हो गया। उठ के करदा की आंदा अब्बा जी तुहाडे दोवां कंधियां दे दरमियान एक तिल दा निशान सी, मैं वो निशान देखना चाहना वा। निशान देख लिया, जदों निशान देखिया निशान भी मौजूद सी। अल्लाह पाक ने बात की थी वाली न जा लगा आयत लिन्नासिया, मेरे उज़ैर असी तेनू लोगां वास्ते निशानी बना देंगे, निशानी रख देंगे तेनू लोगां वास्ते। ए पोते बूढ़े हो चुके ने, और बाप इन्हां पोतियां दा बूढ़ा हो चुके है। उज़ैर नबी दादा जे जिंदा है, और दादा 40 साल उम्र अंदर जवान इन्हां पोतियां च बैठा, इन्हां दे दरमियान बैठा। पोते बारिश, ओ पुत्र बारिश हो चुके है, लेकिन उज़ैर नबी जवान ने, जवानी दे आलम अंदर हुंदा बंदा 40 साल उम्र वाला, ते उस दौर दा 40 साल बंदा फुल जवान हुंदा। मेरे अवीरा अल्लाह पाक ने एवें निशानी बना दिता। इन्हां क्या उज़ैर लोगां तौरात नू खत्म कर दिता, तौरात नू मिटा दिता। आप बुख्ते नसर दा जमाना गुजरिया, 100 साल जमाने दे अंदर बुख्ते नसर आया। इन्हें आके
तौरात अल्लाह दी किताब है, मैनू मिटा दिता है। वाहद तुसी नबी हो जेड़े तौरात दे हाफिज हो, तौरात दे आलिम हो। इंज करो ना, तौरात नू लेके साडे सामने पेश करो ताकि असी तौरात ते चल के अमल करिए ते अल्लाह दी जन्नत दे मेहमान बन जाइए। ए उज़ैर नबी आंदे ने खड़े हो जाओ, मैं तुहानू एक होर शै दिखाना चाहना वा। मेरे बाप ने तौरात नू एक मुकाम ते छुपाया सी, आओ मैं लैके तुहानू उत्थे जाना, मैं उत्थे जाके तौरात कट के तुहाडे अगे रख देंगा। उज़ैर नबी लैके टुर पै। ओ 100 साल पहले दी तौरात छुपाई हुई उन्होंने तो बाहर कढ़ीए। जदों तौरात नू बाहर कढ़िया गया, तौरात दे वर्के बसीदा हो चुके, अल्फाज मिट चुके ने, अल्फाज खत्म हो चुके ने। हाँ मेरे वीरा, आ देख अपनियां लाइब्रेरियां दे अंदर साडे बुजुर्गां ने अज तो 40 साल पहले जेड़ियां किताबां लिखियां सन उन्हां दे वर्के स्याह हुंदे जा रहे ने। मेरे वीरा मिटदे जा रहे ने, खत्म हुंदे जा रहे ने। आ पुरानियां लाइब्रेरियां अपने बुजुर्गां दियां उठा के देख, किताबां खत्म हुंदियां जा रहीआं, मिटदियां जा रहीआं। चाहिदा सानू की इन्हां किताबां दे हाफिज पैदा करिए, आलम पैदा करिए ताकि आने वाली नस्ल अंदर असी इलम फैला सकिए। मेरे वीरा, आ जिंदगी जेड़ी है मुकदी आखिर मुक जानी है। उज़ैर नबी नू अल्लाह ने जिंदा कीता, निशानी बना दिता लोगों वास्ते ताकि लोग इन्हां नू वेख के इबरत हासिल कर लैन। मेरे वीरा, इन्हां जाके तौरात दी गाया, और तौरात बसीदा वर्के वाली निकली, लफ्ज मिट चुके ने। उज़ैर नबी परेशान होके एक दरख्त थले बह गया। अल्लाह ने 2 शहाब भेज दिते आसमानां चों, ओ जेड़े उज़ैर नबी दे पेट अंदर चले गए ने। अल्लाह ने सारा इलम दोबारा जिंदा कर दिता है। हुण बह गए, बह के लिखवाना शुरू कर दिता। जदों लिखा रहे ने, लिखांदियां अल्लाह दे नबी उज़ैर ने सारी तौरात दोबारा लिखाई, लिखा के अपनी कौम नू दे दी। मेरे वीरा, अपनी कौम नू जदों उज़ैर नबी ने तौरात दी है, तौरात लिख के उन्हां दे सामने रख दी है। मेरे वीरा, तौरात लिखा दी गई है, तौरात उन्हां दे हत्थां दे अंदर आ गई है। उन्हां तौरात नू पढ़ लिया। हाँ, ए बनी इसराइल दे लोगां वेखिया एडा जिंदा होके दोबारा आ गया, और जनाब दे पेट अंदर केड़ी चीज चली गई है, ये दोबारा हाफिज ते आलिम बन गया किताब दा। ओ ना उस मौके दे कहना शुरू कर दिता, तू उज़ैर नहीं है, तू ते नऊज़ बिल्ला अल्लाह दा बेटा है। तू की है? अल्लाह दा बेटा है। उज़ैर पुत्र रब दा, आकीदा यहूदियां दा। ईसा पुत्र रब दा, आकीदा ईसाइयां दा। ये साडे बुजुर्ग शेर पढ़िया करदे सन। ओए ईसा पुत्र रब दा, आकीदा ईसाइयां दा। उज़ैर पुत्र रब दा, आकीदा यहूदियां दा। ईसा पुत्र रब दा, आकीदा ईसाइयां दा। नूर विचों नूर कहना, आकीदा साडे भाइयां दा। ओ हदों टप गया, ए हजे टपदा ए। ओने पुत आखता, ए हजे शर्मांदा आ, ए हजे डरदा आ। मेरे वीरा, इना ओना ओनू पुत्र गया। हाला अल्लाह निशानी बनाया, अल्लाह पाक ने निशानी बना के दुनिया दे तरफ भेज दिता। अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया। क्यों किया? ताकि लोग एदे तो इबरत हासिल कर लें, लोग वेख के समझ जान अल्लाह पाक मुर्दियां नू जिंदा कर सकदा है। अल्लाह
بندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، اللہ پاک بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آخری بات سنا کے اپنی گل مکا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بڑی پیاری بات لگی کہ ایک مرتبہ اللہ دے نبی باز نے کیا یہی پیغمبر سی او زمین تے بیٹھا درخت دے نیچے بیٹھا۔ اے صحیح بخاری دے اندر حدیث آ رہی ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اے بات میں سنا دی تھی میرے ویرا عزیر نبی بیٹھے نیا ایک کیڑی آئی ہے انہیں آ کے عزیر نبی نو دندی مار دی تھی۔ اینا کی کیتا ساریاں کیڑیاں نو کٹھا کیتا آگ لا دی۔ جدو اے ہویا تے اللہ نے وہی کیتی فرمایا عزیر آ کی اے کم کی کیتا قصور ایک دا سزا سارے نو۔ یہی پیغمبر سی یہی نبی دے بارے بعد لکھ دے لے یہی پیغمبر سانا۔ ہاں اے واقعہ صحیح بخاری دے اندر بدو الخلقی باب اذا واقع زباب فی شراب احدکم فلیغمسہ، اے دے اندر حدیث آ رہی اور صحیح مسلم دے اندر آ رہی ہے باب السلام، ہاں باب النہی عن القتل النملی، حدیث نمبر 2241 نمبر حدیث ہے۔ میرے ویرا اے عزیر نبی دی زندگی میں رکھی ہے، اس تو بعد اللہ پاک نے عزیر نبی نو موت دے دیتی ہے۔ اے دے بعد عزیر نبی اللہ دے کول چلے گیا اور دنیا جو چلے گیا۔ ہاں میرے ویرا قرآن نہ واقعہ نو نرم کر لے، آخرت دے دن تو ڈر جا، آخرت تو ڈر جا، اللہ دے عذابہ تو ڈر جا، اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جا، کسے تے ظلم نہ کری او کسے دا مال نہ کھائیں او کسے نہ زیادتی نہ کری۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان بندہ تے مجرم بندہ کدی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ دے کٹہرے اندر دوہاں کھڑے ہونا ہے، ہاں بے نمازاں بھی کھڑے ہونا ہے اور نمازیاں نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اللہ نے نمازیاں نو اجر دینا ہے، بے نمازاں نو اللہ نے جہنم دینی ہے، اور مجرماں نو اللہ نے پکڑ کے 70 ہاتھ لمبی زنجیر اندر جکڑ کے جہنم سٹنا ہے، اور اللہ نے نیکوکاراں نو اور جنت دینی ہے، دودھ شہدیاں نہراں جنتیاں دے نا کر دینیاں نے۔ اللہ کے ہی دعائے مولا زندہ رکھی دین اسلام تے، کہہ دیو یار آمین۔ اللہ موت آئے دین اسلام تے، اللہ موت آئے دین اسلام تے، آخری موقع دے اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔